Ano yan, ha? Nakikita nyo yan sa U-Campers. Meron na doon, Barangay 11, doon kasi kami galing eh. Yung sa lapan, ha? Lato yan. Lato yan. Kami tapos kami dito. Ah, yung mga bata lang po. Pwede rin, oh, pwede rin. Mamaya. Now we're doing the stretching, yan. Coach, talikod, coach. Ay, nakatutok sa ito, ah. Coach. Oh, ayan oh, kaway oh. Oh, mga amateur oh. Oh, kaway oh. Oh.